गाइज आज है स्नान पूर्णिमा आउ सका देह खराब था बाहर पाइली एना गजानन बेश आरंभ हो गला भाईर मोर जाऊँ किया चलती तो गहली गाड़ी छाड़ू ना ना देखिए गाड़ी तो आम नहीं पड़ी गाड़ी पड़े गाड़ी रखिया कौटी कौन चलिक तो आसी होनी बड़ पिला चल के आसला बेलू गोटे असुविधा नुह गाड़ी नहीं आई गाड़ी कौट रखिया रखिक जा भितर गहली पुणी रिक्स नुआ फोन कि से फोन पुणी नहीं कौन हो लास्ट देख जना पड़ो वीडियो को लास्ट देखो आम चलू ये जसवंत भाई दुकान देखिए बस ना नहीं ये ठिया होती बाहर जाऊँ पाखक जसवंत भाई पाखक ये जसवंत भाई ये जसवंत भाई ठिया होती जगन्नाथ ये देखो रास्ता कम हो ट्रेन फ्रेन अलिया मलिया कर दौरान रास्ता से काम हो देखो आम पार्क तैयारी हो अर्थनाला पर ग्रीन सिग्नल देला आम चलू पुआटा देख भिड़ देखते भिड़ आ रथयात्रा कौन भिड़ हम छाड़ ये गाड़ी छाड़ूनी देखो कार पार्क छाड़ूनी जहाँ जीव गाड़ी बाइक कार पार्क किसी पुलिस मैंने जगी गाड़ी पूरा जाम आ लोक मैंने बहुत लोक मैंने चल चली जाती देखो गाड़ी भी कार कार हरिका छाड़ूनी आम भावुलु गाड़ी भी छाड़ न देखला गाड़ी भी छाड़ू किंतु आगू की भी गाड़ी छाड़ू आगू की भी गाड़ी छाड़ू आगू को छाड़ू कि ना नहीं जानी मत लगुच मार्केट बिल्डिंग जाए छाड़ू हाँ तो मार्केट बिल्डिंग हो अच्छा देखो तो और कितने कहल अरे पुआटा आसिक ये देखो कार भर अनौची भावुची कौन कर अनौची देखो केते गहल रोड पूरा जाम गाड़ी छाड़ू गाड़ी बुले भी जगह हो देखो गाड़ी भी आगू छाड़ूनी मार्केट बिल्डिंग जाए लास्ट आम भावुचु से विशाल गारमेंट पाखे गाड़ीटा रखदेबू गाड़ीटा रखदे चल चली जीवु ये गाड़ी रखदेला गोटे बाहरला आम जीवु ऑटो वाला खाली ऑटो माड़ माड़ कर पूरा रोड पूरा जाम कर दौरान खाली ऑटो माड़ खाली ऑटो एठी मु गाड़ीटा साइड कली रखापी किंतु जड़े आंटी आसी सागे सागे पूरे देले कहले मु आगु आसिक रखिदेवी कौन कह लास्ट को बाध्य होगी रखिलु माने सेफ्टी चक्का लग पकाउची पकई सारा पर आम जीवु गाड़ीटा धरिक आम चल चली बाहर तो गहली आरंभ हो आगू तो अच्छी देखो गाड़ी छाड़ू ना कि गाड़ी छाड़ू केमती आस नंदा बापन आम चाहते बापन नंदा क्यूट पिला मार करूँ देख गहली खाली झील पिला अधिकांश झील पिला कौन कह कि गहली एवं धीरे धीरे बढ़ला आगू केते गहली हम मार्क माने अनुमान जना पड़ी गहली पूरा बढ़िला आरंभ होगा गहली देखो टिके भी जगह गहली पूरा बढ़ीगला जोर गहली पूरा बढ़ गहली बढ़ीगला आउ कौन करिया चल चल रथयात्रा ये काठ आसी ठुआई अधा रथ भी तैयारी माने अधा माने
ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ତ ଜୁଲାଇ 7ରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ପୁରୀ ଆସନ୍ତୁ, ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ରଥ ତିଆରି ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଅଧା ଅଧି ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି, 3ଟା ରଥ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ତିଆରି କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଭାଇନା ଆମର ତିଆରି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଗହଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗହଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗହଳି ଅଛି। ଯାଉ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲା, ପୁଣି ଆଗକୁ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି। ଏଇଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ବି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି ଏଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଯିବା ପାଖକୁ ଦେଖିବା, ଦୂରରୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ଏତେ ଆସୁନି କ୍ଲିୟର, ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। पानी अंकल जी थोड़ा पानी पिला दीजिए ना। आपको तो जाइए होने यही तो जूंगा तू तो जाई पारनु, हम जापान जस्ट 100 मीटर दूरରୁ ଭିडिଓ କରୁଛୁ। ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ। ଆଉ ସେ ମଉସା କଣ ଏଠି ଚଢି ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏଠି ଉପରକୁ। मौसा पास मिली ମଉସାଙ୍କୁ ପାସ୍ ମିଳିଛି, ପୁରୀ ଲୋକ ହିଁ ମିଳିନି। ମିଳିଛି ଯେ ହେଲେ ଆମେ କିଣିନୁ, ପଇସା ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ କଣ କରିବୁ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର। ଆମେ ବି ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯିବା। ମନ୍ଦିରର ବାନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫର ହେଇ ଉଡୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏଇଠି, ଠାକୁର ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଥରେ ଜୁମ୍ କରିଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ ତ ବହୁତ ଅଛି। ମୋବାଇଲଟା ଭୟ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ତଥାପି ଏବେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ ଅଛି, ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ତା ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ସିଏ ଆମ ଭିଡିଓ କରୁଛି। ଏଠୁ ହାତ ହଲଉଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ହାତ ହଲଉଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ବି କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସବୁ ଦିନ ବି କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ନାଚି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି, ନାଚି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି।
ଏବେ ଆସି ଆମେ ପତିତପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପତିତପାବନକୁ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରଟା ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁଦିନ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଜି ବହୁତ ସଜାସଜି ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ବସିଛନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା। ଆଉ ଇଆଡେ ଦୀପ ଜଳଉଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଗହଳି ଚାଲିଛି, ଦୀପ ବସଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ବସେଇ ସାରିଲୁଣି, ଡାକ୍ତର ଦୋକାନ ସମସ୍ତେ ବସଉଛନ୍ତି ଦୀପ। ଭଜନ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି, ଭଜନ ସମାରୋହ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ, ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବୁଲିଲୁ, ଦେଖିବା ବାହାରେ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଘରର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଏଠୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଲୋକ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଗହଳିରେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଆଉ ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଲାଗିଲା? ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମତେ ପୁରୀ ପିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଗହଳି ବଢିଲାଣି, ଆହୁରି ଗହଳି ବଢିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଆଉ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ, ରାତି ପାଖାପାଖି 9ଟା ହେଇଯିବଣି। ଘରକୁ ଯାଉଛୁ 9ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅଧି କାମ ସରିଗଲାଣି, 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। 7 ତାରିଖ ଆପଣମାନେ ଅନୁରୋଧ ପୁରୀକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଗା ରଥ ଭିଡ଼ନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।